Praise God! Makapaglingkod ang tanan. Hallelujah! Diyan ako. So karon nga kabuntagon, we celebrate the Thanksgiving sa atong buhing nga Dios diring dapita. Atong palakpakan ng atong buhing nga Dios. Wala man tay laing ikabalik kaniya kundi ang dungog ug himaya og mga pagpasalamat. So karon nga buntagon, atong welcome po ang maghatag kanato og welcome address. Atong palakpakan, the man of God, Pastor Raymond Tejado. Okay, so makausap mayong buntag dahil sa atong tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Makukbalo nga ako din. Okay, so Abtik yun, ang anak sa Ginoo. naman so nalipay dako tungod kay nakita nita. Amen. O nakikuban mo nga mahimong witness sa ikaupat nga Thanksgiving diri sa Jipat family sa Nyupanay. So gina-welcome ta mo tanan siguro nya napay mo abot nga mga bisita pag yun. Pupunta nga nalipay mi nga nakita mo unta pud kamo nalipay pud mo nga. Amen. Nga Manila, ang tanig gina-welcome. Kay dugay-dugay ning mga nakaulik. Ay ganing kay kasabot pag Bisaya. Okay, sama na So, mag-testimony na lang sa kompletor. Amo lang ka, ano sa inyo, testimony. So, makaingon kami nga, bang sukat-sukat nga natupod ning simbahan diri sa Nyupanay, wala gimi gipasagdan sa Ginoo. Amen. Amen. Pinaka-nindot yun nga, among ika na-experience sa ministry. Among, ano nga, wala gimingon nga, yana bang mga balay-balay, magtang dito katis prayer, ana nga muwag nga prayer. Tungod kay naabot mi diri nga wala po mi halos kaila. Pati sila Pastor Sitsit. So, itong una nga tuwig nga Thanksgiving, ang amuarag yung kanabang bagasan data sa pagpagamit sa Ginoo kaning prayer. Nga example sa panimbahon matag Domingo, wala may kanang ingon ba nga wala may gina-expect nga kanat katusya mo balik yun ang amo ang ginano nga ang gahom sa Ginoo ba nga ang Ginoo magapadala mga tao aron makauban na mo sa pagsimbag pagdaig. So karon nakita nyo sa upat ka tuig nga amo ika-testimony sa inyo nga wala may gipasagdan sa Ginoo diri dapita. So dagang mga panalangin nagdiskut-diskut man kani ni Pastor Sitsit katong wala pa naabot ang Thanksgiving. Katong dito sa Malita ba, na dasip ko may nga, wala ko kanto ito, pero ingon ni Pastor Sitsit sa kuha nga, hapit na itong Thanksgiving mo niya, wala yun. Niya, naiusa ka na kung isda daw nga, Yes. nagpadakop, umaingon niya sa kuha. Amen, Diyon. So, anak ko siya, diri ka sa tuwa, Pastor unsa kay atong madakpan na ni. Amen, kay ganang ano man eh, ganang wala may dagat. Pero, nay, ihatag ang Ginoo. Amen. So, kunya, so, basta, gina-welcome tamong tanan o karon magdaig ka sa atuang buwing Dios, sa atong buhaton ron, sa matong ingon ni Busog Buryo kagabi iba nga, karon mo pinaka lisod pa ni sa trabaho. Tungod kay mo ni pinaka-importante sa atong kinabuhi nga modaig ka sa atong kaganon nga nasa langit. O kung ginabalik ang himaya sa atuang buwing Dios. Daghang salamat, Pastor Raymond. So, karon nga panahon, diriya sa 1 Chronicles 16:8, give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. So, karong ay share daw nato kung unsa ang gibuhat sa atong buhi nga Dios. So karon akong ginatawagan ng mga pastors na maghatag pud og testimony kung unsa pud ang gihatag sa atong buhi nga Dios kanila pagpasalamat para sa atong buhi nga Dios. So tagaan na tog 3 minutes ang matag pastor. So magandam-andam ang matag pastoran dira nagpanikad naman pud ning uban. So akong iuna tawagon pastor from Compostela, Reverend Roger Dacles. One of the panel of GPAD National. Okay.
salamat sa Ginoo sa bulaton nga nakauban may ni Pastor Roger Nahiel sa bulaton. Nagapadayon ang pagpamuhat niya sa Ginoo. Niya tungod po niya naabot ko balik-balik diri kay diri man ko tao sa Kabato. Nakabalik ko katong nagkuyog bing kay magtukod aning simbahan. Salamat sa Ginoo sa dakong kausaban ini nga dapit pod niya daghan na pod mga Kristohano na ini nga dapit naga-alagad diha sa Ginoo. So ako po di ay naga-ministry sugod sa 2002 hangtod karon sa pag-alagad sa Ginoo. So manang pasalamat ko sa Ginoo nga nay mga butang nga akong gingon sa iya nga Lord, mga timailhan kung nabagyod siya, kauban bagyod siya, kabubot magun niya ang trabaho sa ministry, no. Salamat sa Ginoo nga siya gyud magapadayag, nagauban, niya kanang nagabuhat sa mga butang lisod alang kanato pero siya mangita paagi nga mahimong sayon ang tanan, no. So ingana lang gyud niya. Pasalamat ko sa Ginoo nga gigamit ko niya sa daghang paagi sa bulaton sa Ginoo. So kung akong kalipay sa akong kinabuhi, managingon nga among share ganiha kauban sa mga pastor nga mintras adlawan pa mo trabaho diha sa Ginoo. Mintras adlaw pa kay pag-abot sa kagabion, di naman ta trabaho. So wala nga kini kinabuhi nga nahibilin sa ko, ako na pong ginapagamit para sa Ginoo. So, salamat po ni Pastor Sistet na malipayon nga nagatrabaho ni nga dapit uban sa mga kaubanan nga mga kaigsunan diri no, ako dai usa ka Ilonggo pod, no. So, pero di na kay ko ka street o istorya Ilonggo kay dito na mo ko na tubo. Makasabot lang ko ka istorya gamay, no. Pero salamat sa Ginoo nga may Ilonggo man, may Ilocano, Cebuano man, gamiton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa pag-igsunan ako nakitaan karon. Salamat po nga nagalagad sa Ginoo. Nakita karon, so nagatuo ko nga kini nga dapit mahimong madungawon sa pag-alagad sa Ginoo. Atong palakpakan atong buhay nga Dios. Salamat kayo Reverend Roger Doncles. Maghatag po og pagpasalamat and testimony ang host pastor diri sa Jipad North Cotabato, Pastor Richie Monisit. Amen. Amen. Ito palakpakan sa Ginoo Exor. Hallelujah. Salamat ko sa Ginoo sa iyahang kaayo, sa iyahang paglig-on sa amuang pagpangalagad niya. Siya yung naghatag usog kanunay o kalipay sa kalipay diha sa pagtrabaho sa buluhaton nga alang siyang kaymayaan. Salamat kayo sa tanan nga mga pastor nga naa dinhi karon sa inyong pagsuporta sa buhaton nga dapit. Salamat pud kayo sa mga tao nga nagasuporta gyud, nagatabang pud sa maong okasyon ug labi na gayud pud sa inyong mga pag-ampo, no? Salamat kayo sa tanan ug sa ako pong igsoon akong pasalamatan Sister Joy sa akong bayaw nga nanganilang gid sila gikan sa Manila, nanganilang gid sila kay muapil sa maong pagpasalamat. So salamat kayo sa akong bayaw po nga nagatabang gyud po og sa mga pastor gyud po nga tabang diri ara og sa moang district superintendent o sa panel Pastor Ignacio na support sa mga baluaton. Kung ipasalamatan ang tanan, haleluya, o sa mga pastor, Pastora Joy, Pastora tanan nga pastor Daktis, Pastor Sabandal, Pastor nga Nilo, salamat kayo sa inyong pag-ani, Pastor Jikjik. Kini nga mga celebration ng lipay kay ko pero nari usahay nga kanang makahuna-huna ta sa tong kauban ka murag mabahin na ikagulaan na apoy kalipay katong isuon ron pa sa ospital, no. Saon taman nga nangumidya na lang ko ganiya nga bantay-bantay mo mga diis kay diis ron kitirahan ron. So bitaw joke ra to mga igsoon ko sa Ginoo. Ako lang yung mga pagpasalamat sa iyang kaayo
nga siya nag-provide sa mga pagpanginahanglan, naghatag yun siya kalipay sa mga kalipay yun sa pagtrabaho sa Buluhaton. Enjoy me, nagtrabaho din sa mga unsa lang mong himo-himo, at least nga malipayon me para sa Ginoo ang tanan. Siguro dumugong imaya ang ibalik sa pangbuhay nga Dios. Welcome kay mong tanan, welcome jud kayo. Salamat kay na mo. Ito lang do imaya ibalik sa Daghang salamat, Pastor Sitsit Moniset. Karon, I know excited na ang tanan and kabalok ko nga ang uban mga kapastoran gusto pa jud mohatag og testimony ato na lang nang unya ang orasa. So karon, I know manindog ta kay atong dayigan ng atong buhi nga Dios, atong pasalamatan ng atong buhi nga Dios. Kay karon nga adlaw, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Akong basaw ng pulong sa Dios, isip na kita nga magpadungta sa itong mga pagdaig nga makabalo ta ba nga unsa gid niya itong mga pagdaig sa itong buhi nga Dios ingon siya diri kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, paghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Ginoo. Alagarin ninyo ang Ginoo ba ng kalipay duol kamo kaniya nga naghugyaw sa pagmayaila ninyo ang Ginoo. Dios, siya ang naghimo kanato og iya kitang panon og iya kitang katawan nagyatiman niya sama sa mga karnero. Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdaig o pagpasalamat. Daigan ninyo siya o pasalamati ang Dios. Hallelujah! Ito palakpak at tubuhin ang Dios. Ginangin ako mga kauban diri sa atubangan aron sa pagdaig sa